जली जाइए दीप को थोड़ा प्रेसर कुकर में पकईकि देखो आपण मानकर काम केते सहज होची जिनस केते बंचुची पैसा केते बंचुची। नमस्कार संग माने जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा कर जगन्नाथ अंदर बहुत भल थे संग मैंने चलते देखिए आज बहुत बहुत भल टिप्स दयाकोरी शेयर करेंगे शेयर करें समस्त पैसा बचे परिश्रम बचे फोपड़िया बंचीजे। तो वीडियो कौट देखते दयाकोरी ना आशा करें प्लीज कमेंट जनइबे ताकि मुझे धन्यवाद जनइबी। तो बढ़िया तो देखते सांग मैंने दीपावली पर आम घर सारा दीप पड़ी रुए सब दीप को एकाठी करने टे डिटर्जेंट पाउडर पकईकि गरम पानी धोई ने धोई सारापर खरार सुखे देबे। मल्टीपल काम आम विभिन्न प्रकार यूज घरे करिथाउ आ बहुत सहाय्य करिथाए। एठी 4-5टी छोट दीप नहीं गले तापर आम हेमदस्तारे कुटीदेबा। मो हेमदस्तारे कुटे कारण हेमदस्तार ओजनटा बढ़ा कि कुटी कि पाउडर हो आमको एत परिश्रम करने को पड़ो ना। तो हेमदस्तारे कुटिकी आम गुंड गुंड करनबा गुंड गुंड कर देखूँ आपन जन चाहिए टी जाली छाणीदेवे चलईदेवे ना एमती टिके खंड खंड रम से कम बहुत हो कि देखो गुंड कर सारापर के सुंदर भाव में होगा। आपणकर वर्षकर कम जब हो जाए चिंता करने भी दरकार नहीं। तो देखूँ 4-5टी दीपर मोर केते गुड़ा पाउडर है से अनुसार मुझे डबारे पुरई दूसरी आपड़ बेसिका गुंड करे गुंड करके गोटे डबारे पुरई ने सब करके रखीदे मिनिमम आपड़ जी मात्रा करेंगे आपको से दिन जीव प्रति कम साहाय्य कर बहुत कम अच्छी। तो अध डबा फुल डबा करके रखीदे डबा टाइट करेंगे ना पानी पड़े ही बतुरी जीव। अध चामच ना गोटे चामच डिटर्जेंट पाउडर पकेबे जी आपंकर गुंड होती से अनुसार पकेबे। तापर टिके नाक अटा पकेबा भल भाव में गोलेबा कारण अटाटा बढ़िया काम करे अटाटा बहुत बड़ बहुत प्रकार साहाय्य करे आमको। तो गुंड करके मिसामिशी करके एट ए टाइम आप मिसईदेवे ठीक अच्छे मिसईकि खोल लगे रखीदे। 4-5टी दीपर जब एतिक है आप चिंता करूँ बहुत गुड़े एकाठी करदे केते गुड़ाक हम। तापर मुझे देखूँ गोटे गिना ने जो पाउडरटा बनई ये पाउडरटा मुझे 1.5 चामच नहीं गली देखूँ नहीं गली। तापर ये मुझे कौन करी लेंबू फाड़ा चिपुड़ी देवी घरे एमती आम फ्रिज में पुराणा लेंबू थाए जो आम टे पोची जाइए सुखी जाइए चिपुड़ी देवा ना नुआ लेंबू गोटे चिपुड़े जदि लेंबू ना भिनेगार गोटे चामच पकईदेवे बेकिंग सोडा गोटे चामच पकईबे तापर एक गोलई सारापर बढ़िया रिएक्ट हम से फुलीज। तो आपंकर ना एत जबरदस्त काम हम विश्वास करें ये देखो जो गुंडटी होगा ये गुंडटी आमको बहुत प्रकार मात्रा साहाय्य कर। प्रथम तो साहाय्य कर प्रतिदिन आम घर ठाकुर पूजा होते ठाकुर पूजा में सबुदिन आम पीताम्बरी पाउडर ठाकुर बासन माजि था तंबा आमर पित्तल विभिन्न प्रकार मेटाल आम सफा कर। तो ये कौन हम ना देखो आपको किसी परिश्रम करा पड़े पूरा घसी 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 आपको किसी करने को पड़ोनी आपमती लगे देखिए देखो मुझे लगे बोलीदेला से कलर चेंज हो गलानी। तो देखो केते पावरफुल रेमेडीटा। तो यहाँ देखो इटा गुंडरे जो दीप गुंडरे यार भीतर गोटे पावर अच्छी आम जहाँ जिन से पकईले किसी दरकार नहीं केमिकाल आड़ को जावा। तो देखो ये भाव में आप सबुदिन आप बासन माजुंट सबुदिन जब भी समय नहीं सप्ताह को थे जदि करेंगे बहुत हेल्प मिले आपको। पाउडरटा रखिदेवे सप्ताह को थे डीप क्लीन करदे बासन आपणकर देखो किसी परिश्रम करा पड़े चिक चिक कर। पीताम्बरी पाउडर तो ये केमिकाल आम हाथ खाई जाए नख खाई जाए हाथ पोड़ा जड़ा हुए बहुत लोगों बहुत कुछ हुए कि सहज बोले आम कि आणु कि सुपर केमिकाल से यूज करा पूर्व आप एगुड़ा यूज करूँ यहाँ नेचुरल आपंकर हाथ खाइबनी किसी हेनी मल्टीपल कम ए हुए। कड़ई पकईकि कड़ई सफा करेंगे कला हांडी फंडी सफा करेंगे जो शिउली फुली होती से पकई घसीदे सी जगह सफा होगा जो जगह बहुत अलिया होती रस बासन सफा करेंगे जो मोटा मोटा बासन ये बहुत प्रकार कम हुए। आप चेष्टा करेंगे बहुत प्रकार कम यूज करके आपंकर समय तो एक बचे दुई पैसा बचे विभिन्न प्रकार जिन विभिन्न प्रकार जिन आनी था। तो मल्टीपल बेनिफिट मिले देखो सामने आपको सफा करके देखिए जिनटा केमती देखा देखो यही आपको परिश्रम लगे। तो चलते बढ़िया नेक्स्ट एरिया देखो एमती आम कौन छोट बड़ बहुत प्रकार दीप लगे था से बलिता अधा अधा जलिकी पड़ी था सबतक एकाठी करदे गोटे बड़ दीपर पुरे देवे। तापर आमर कता गुंड कता छड़ेला गुंड गुंड छड़े था गोटा एकाठी करदे। तापर ये आउ गोटे दुटा जिन पकईकि करूँ आपको पूरा फायदा और मैजिक जोटे मिले जोटा कि होगा आमर तेजपत्र गोटे नहीं गले गुंड गुंड करके पकई नेली तेजपत्र गुंड करेंगे गुंड गुंड कर तेजपत्र पकईबे। तापर कौन करेंगे कर्पूर ठाकुर जो पूजा कर्पूर आम व्यवहार करूँ सहीटा ना भीमसेन कर्पूर टे पकईबे आउ गोटे दिटा लवंग पकईदेवे से ठीक अच्छे पकई देकर कौन करेंगे डीएसएल काठी लगेबे आ लगे प्रति संध्या बेले करेंगे यहाँ कारण संध्या बेल टाइमटा आम विभिन्न प्रकार जिन व्यवहार कर विभिन्न प्रकार जिन बचापी। तो आप करके देखूँ एमती करके पूरा घर सारा बुलेबे तापर या भर जो गोटे बास्ना बाहर ना आपको बहुत भल लगे पॉजिटिविटी लगे घर पूरा घर बाहर सबुआड़े बुलेबे टी बड़ दीप नहीं तापर
ୟାକୁ ଜଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଳିଲା ବେଳେ ମଶା ମାଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ନା ଘରକୁ ଆସିବେନି। ଆପଣ ରେଗୁଲାର କଲେ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କମିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ। କବାଟ ପାଖରେ ନହେଲେ ଝରକା ପାଖରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଟା ଟିକେ ଲିଭିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଧିମି ଧିମି ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୂଆଁ ବାହାରି ବାହାରି ଘର ସାରା ଗୋଟେ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁଦିନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ବେଶୀ ତ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମ ଠାକୁର ଘରେ ବି ଥାଏ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲା କାଳେ ନିଆଁ ଜିନିଷଟା ହାତ ମାରିଦେବେ, ନହେଲେ ଟିକେ ଲୁଚେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଥିବେ ହାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ ଆଇଡ଼ିଆରେ। ନେକ୍ସଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛିଟା ଦୀପ ନେଇଗଲି। ଦୀପ ଗୁଡ଼ା ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛିଟା ଦୀପ ନେଇଯିବା। ଦୀପ ନେଇକରି କ'ଣ କରିବା ନା, 3ଟି ନହେଲେ 4ଟି ନେବେ। ବଡ଼ ହେଲେ 2ଟା 3ଟା ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଛୋଟ ହେଲେ 3-4ଟା ଦୀପ ନେଇଯିବେ। ସେ 3-4ଟା ଦୀପକୁ ଆମେ ପୁଣି ନେବା, ପୁଣି କ'ଣ କରିବା, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀପ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଉ ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 2ଟା ନହେଲେ 3ଟା ନହେଲେ 4ଟା ସାଇଜ୍ ଦେଖିକି ଦୀପ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଦୀପ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦୟା କରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରଖୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଟିକେ ଯତ୍ନ କରିକି ରଖିବେ। କାରଣ ଦୀପ ହିପ ପିଲା ନେଇକି ଖେଳନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦୀପ ହିପ ଲଗାଉ। ତେଣୁକରି ରଖିବେ, ଗୋଡ଼ରେ ହାତରେ ପିଲାଙ୍କର ଲାଗିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ କୁଟି ନେବା, 3-4ଟା ଦୀପ ପୁଣି ନେବେ, ତାକୁ ପୁଣି କୁଟି ନେବା ହେମଦସ୍ତାରେ ପୁରେଇକିରି। ହେମଦସ୍ତାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରେ, କାରଣ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି କୁଟି ହେଇଯିବ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଦୀପ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ତାର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଭାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଂଶ ବହୁତ କଡ଼ା ଥାଏ, ପୁରା ଟାଣ ଅଂଶ ଥାଏ। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏମିତି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିବେନି, ଏଠି ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ହେବନି, ଏଠି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦୀପ ହେଇକି ରହିଲା। ଏଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ଆମେ ପୁଣି ଏକାଠି କରିନେବା। ଆଉ 3ଟି ନହେଲେ 4ଟି ନେବେ। ଏକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛୁ, ସପୋଜ ଆମେ କରିଛେ, ଆମର ହାଣ୍ଡି କଡ଼ି ପୋଡ଼ିଗଲା, ପ୍ରେସର କୁକର ପୋଡ଼ିଗଲା, ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏମିତି ପୋଡ଼ିକି ତଳେ ଗୋଟେ ଚକି ଲାଗିଯାଇଥିବ। ଆଉ କ୍ଷୀର ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ହାଣ୍ଡି ପୋଡ଼ିଯାଏ। ତ এইসব জায়গায় আপনার কোণ করবে, ঘষা রগড়া পরিশ্রম কিছু করা দরকার নাই। সিম্পল ওয়ে, সরল ওয়ে কেমতি উঠাইবে। আপনার এই যে পোড়া হাঁডি, ডেকচি, কড়াই এসব জিনিসকু পানি পকাইবে। অল্প টিকে পানি দেবে, অল্প টিকে পানি দিয়ে এই যে আমি গুন্ড দীপ করেছে, এই গুন্ড দীপক কোণ করবে তা ভিতরে পকাই নেবে। ঠিক আছে, দেখুন এতিকি। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ବାସନ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇବେ। ଦୀପ ପକେଇଦେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁକୁ ଚିରିକି ତା ଭିତରେ ପକେଇବେ, ନହେଲେ ଭୀମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ତା ଭିତରେ ପକେଇବେ। ଯାହା ପକେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ତ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଆଉ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ସିଟି ମାରିଦେବେ। ତାକୁ ଢକନ ଲଗେଇଦେବେ, ତାର କଭରଟା ଲଗେଇଦେବେ। କଭର ଲଗେଇ ଗ୍ୟାସରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ରହିବ, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରହିବନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ରହିବନି। ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ସିଟିରେ ପୁରା ଫେଣ ହେଇକିରି ବୋହି ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବନ୍ଦ କରିକି କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ନେଇ ଆସି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ହଲେଇ ଦେବେ ଟିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ବଢ଼ିଆକି ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ହଲିଆ ହଲି କରିଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରି ରଖିଦେବେ। ଟିକେ କଡ଼ା ଗରମଟା ୟା ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ତଳେ ନେଇକରି ଫିଟେଇବା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଉଷୁମ ଥିବ, କଡ଼ା ଗରମ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଟଚ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଗରମଟା, ସେଇ ଗରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରେସର ସିଟି ଖୋଲେଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଗୁଡ଼ାକ ନା, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଗୁଡ଼ାକ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯେତେକ ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗରମ ପାଣି ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଦୀପ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ାକୁ ତଳ ଯେଉଁ ଲେୟାରକୁ ଫୁଲେଇ ଦେବ। ଫୁଲେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଦୀପଟାକୁ, ଏ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଦୀପ ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ଯଦି ହଲେଇବା, ସିଏ କରିକି ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବ ଫ୍ଲୋରରୁ, ତାର ଚଟଣାରୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାଣ୍ଡି, ଡେକ୍ଚି, କରେଇକୁ ଆପଣ ସଫା କରିବେ। ଘଷା ରଗଡ଼ା ଏସବୁ କରିବେନି, ବାସନ ନଷ୍ଟ ହେବ, ପରିଶ୍ରମ ଯିବ, ସମୟ ଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ଦୀପରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ହଁ, ଏଇ ଦୀପ ଗୁଣ୍ଡଟା କିନ୍ତୁ କାଚ, ସେରାମିକ୍ ଏଇସବୁରେ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ରସ, ଆମର ମୋଟା ମୋଟା ବାସନ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଇଡ଼ିଆ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।